Oke, kita mulai. Tes. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah online minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan doa untuk ibadah kita. Mari kita merendahkan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga ya Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, maka pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang kami sengaja lakukan maupun tidak kami sengaja lakukan ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas umat-Mu ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan bangsa kami ya Tuhan. Kepulihkan bangsa kami ya Tuhan. Di tengah kondisi saat ini yang sedang kacau ya Tuhan, adanya virus corona ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kepulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau boleh hentikan virus ini dari bangsa kami, bahkan dari seluruh dunia ya Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali ya Tuhan seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, kami hanya memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kau juga pulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, berada di rumah mereka masing-masing yang saat ini ya Tuhan sedang menonton ibadah online ini ya Tuhan. Kami mohon Kau jamah setiap mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit ya Tuhan, yang kurang sehat ya Tuhan, kami mohon Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang sedang berkekurangan ya Tuhan, Kau cukupkan ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kuasa ya Tuhan. Ya Tuhan, jika kami mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di masa lalu ya Tuhan, jika kami mengingat ya Tuhan perlindungan-Mu ya Tuhan pada kami ya Tuhan, maka ya Tuhan kami dengan yakin berkata bahwa saat ini dan sampai selama-lamanya ya Tuhan, Engkau Allah yang akan melindungi kami ya Tuhan, dan memimpin kami, yang menuntun kami dan memegang tangan kami ya Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kau juga jamah setiap jemaat-Mu di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam situasi yang semakin kacau ini ya Tuhan, Kau boleh teguhkan iman mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap teguh percaya kepada Engkau apapun yang terjadi ya Tuhan, sehingga mereka boleh setia hingga pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kami mohon umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sebentar lagi kami akan memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati WL ya Tuhan, berkati pembicara firman ya Tuhan. Kau yang memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga apa yang mereka sampaikan ya Tuhan seturut dengan firman-Mu dan boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang menonton ya Tuhan. Tuhan, kami mohon, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan buat hari ini, luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Tidak terasa di bulan April, di minggu pertama di tahun 2020, Tuhan tetap memberkati setiap kita walaupun di tengah-tengah kondisi saat ini. Biarlah kita tetap senantiasa berserah di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan bersama-sama, karena kita tahu di tengah-tengah kondisi saat ini kita tetap menjadi orang yang lebih dari pemenang, karena Allah ada di pihak kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama, kita katakan di hadapan Tuhan, lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Jadi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, 3 minggu sudah kita beribadah di online, namun tetap kita tingkatkan iman kita tetap berserah di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Kita lebih dari pemenang. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan setiap kami Bapa. Engkau melihat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, yang terpisah oleh tempat Tuhan. Namun kami di waktu yang sama kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menaikkan penyembahan kami Bapa di hadapan Engkau Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan yang memisahkan kami jemaat-Mu Bapa, namun kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kami mau naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Naikkan penyembahan-Mu Bapa, naikkan penyembahan-Mu kepada Bapa yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, jangan biarkan roh yang di dalam-Mu padam. Jangan biarkan roh yang ada di dalam-Mu padam dengan kondisi saat ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah Bapa, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Kita lebih nikmati rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Bahwa benar Allah mengasihi setiap kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya.
我们的阿爸父上帝啊， Bapa kami yang di surga, 我们还去面前感谢赞美你， di hadapan Tuhan kami tetap berterima kasih pada Engkau Tuhan, 因为你是我们的神，我 Karena 们是你手中的羊。 karena Engkau adalah Tuhan kami dan Engkau adalah gembala kami adalah domba yang ada di pangkuan tangan-Mu. 我们很清楚明白相信，在耶稣基督里，我们都得赦免了，我们得神的儿女的名分，我们的永生，这就是我们天天感恩赞美的证据。 Kami percaya Tuhan, di hadapan Tuhan, status kami adalah anak-anak Allah yang Tuhan pilih, yang Tuhan tebus, dan ini adalah suatu bukti yang Kau berikan kepada kami dan kami tetap setia mengikut Engkau. 虽然我们不会在神的教会当中聚集礼拜你，但是我们在每个家庭当中，我们的心统一的来仰望、赞美、敬拜你。 Tetap meskipun Tuhan secara tubuh kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja, bernyembah, memuji, beribadah bersama, tetapi walaupun kami berada di rumah masing-masing, tetap hati kami, roh kami disatukan di dalam Engkau untuk menyembah dan memuji Engkau. 主啊，你与我们所有弟兄姐妹们的家庭同在。 Tuhan, kiranya Engkau menyertai semua keluarga yang ada di jemaat-Mu di tempat ini. 天天时时刻刻，所有的家庭，所有的我们的家人，都在神的恩手中。我们要享受神与我们同在的平安喜乐。 Kami mau serahkan seluruh isi anggota keluarga kami, setiap keluarga jemaat di tempat ini di dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau berikan sukacita-Mu dan damai sejahtera bagi setiap mereka. 特别就是怜悯我们怜悯全世界的人，我们碰到了很严重的瘟疫的缘故，很多人恐惧当中过天天生活了。 Meskipun Tuhan saat ini situasi dan kondisi lingkungan kami sedang tidak baik, di mana semua orang mengalami suatu ketakutan atau kekhawatiran dari virus ini. 这危难当中，主啊，夏天给我们坚固的信心，我们更多来依靠你，天天要亲近你，我们要一起享受，我们一起来体会神保守我们的现场。 Biarlah Tuhan lewat ujian ini, lewat tantangan masalah ini, membuat kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau dan semakin menyadari kami, membuktikan bagaimana Engkau begitu memelihara kami, melindungi kami senantiasa. 特别因这些的危险，把我们的信仰不要软弱，我们仰望神的热心不要冷淡。 Biarlah Tuhan, meskipun kita sedang mengalami suatu tantangan musibah ini, namun biarlah hal ini tidak membuat iman kami kendur atau membuat iman kami luntur, membuat kami lemah, membuat kami tawar hati, justru membuat kami lebih lagi dekat pada Engkau. 这灾难当中，我们更深深知道，我们主耶稣基督再来的日子越来越靠近。 Biarlah lewat bencana ini menyadari kami bahwa kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. 敞开我们的心门，敞开我们的眼睛，看得到、听得到、感觉到神的旨意必定来成就在这世界的你的允许。 Lewat kejadian ini Tuhan, kita bisa menyaksikan bahwa apa yang tercatat, yang dinubuatkan di dalam Alkitab benar-benar terjadi di masa kita sekarang ini. 我们今天我们要一起默想，我们主耶稣基督只有受难周的神的话语当中，主啊，在夏天给我们更坚固的信心，更坚固的盼望，放在我们主耶稣基督里。
Tuhan, biarlah Tuhan lewat nasihat yang kau berikan pada saat terakhir sebelum kau disiksa dan disalibkan, biarlah teguran dan nasihatmu itu Tuhan bisa menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. 特别求求你坚固我们，这一个星期受难者当中，我们更多来默想神的爱，在主耶稣基督里为我们成就的神的救恩、神的祝福。 Biarlah Tuhan, kami sedang memasuki di minggu memperingati di mana kesengsaraan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan demi untuk karya keselamatan untuk umatnya digenapi. Biarlah lewat satu minggu ini kami bisa benar-benar mengerti, menghayati dan juga menghormati apa yang telah Engkau lakukan bagi kami ini. 谢谢主祝福今天我们一起仰望你的敬拜。 Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. 我们都重新的力量，我们继续要跟随你，继续来服侍你。 Biarlah Tuhan, kami mau memperoleh kekuatan daripada Engkau sehingga kami bisa terus melayani untuk Engkau Tuhan. 奉靠主耶稣基督生命祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，祝你平安。 Ya, shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari seiman. 虽然我们不可以一起去接近百神， Meskipun secara tubuh kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, 所以我比以前更想见弟兄姐妹们。 itu membuat pribadi saya semakin rindu untuk bisa bertemu dengan saudara-saudari seiman seperti sebelumnya. 但是我们的天父常常保守我们，上帝常常与我们同在了。 Tetapi yakinlah bahwa Allah Bapa kita senantiasa menyertai setiap kita. 我们人是因各样的因素不可以常常同在，但是我们的天父超越各样的难处，各样的灾难，我们的天父是常与我们同在了。所以我常常为弟兄姐妹们祷告的时候，主啊，通过这个机会，我们的弟兄姐妹们比以前更多、更深深体会神与我同在的这神的游戏。 Saya selalu memandang demikian saudara, bahwa manusia memang tidak bisa kita selalu menjanjikan selalu hadir bersama-sama dengan kita, karena manusia ada keterbatasannya. Tetapi Tuhan kita berjanji kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita dimanapun, saat kapanpun itu. Oleh karena itu, lewat kejadian ini, biarlah kita lebih merasakan bagaimana Tuhan benar-benar menyertai dalam setiap kehidupan kita. 我靠着一节经文，我们要一起要得神的安慰，我们要一起享受神怎样保证我们的安全，上帝怎样保护我们的。我们翻开一节经文， Kita mau buka di dalam satu kitab, di satu ayat firman Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan kepada kita bagaimana Dia akan melindungi kita, memberikan kita rasa aman itu. 诗篇50篇15节， Di Mazmur pasal 50 ayat 15. 我要读一遍，并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。 Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. 还有诗篇86篇6到7节， Dan juga di Mazmur 86 ayat 6 sampai 7. 耶和华呀，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音，
我在患难之日要求告你，因为你必应允我。 Mazmur 86 ayat 6 sampai 7. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. 我们现在都面临了共同的患难之日， Saat ini setiap kita bersama-sama mengalami hal yang sama, suatu masa yang sukar. 我碰到这患难之日的时候， Pada saat saya mengalami masa sukar ini, 我一边感谢神， satu sisi saya berterima kasih pada Tuhan. 为什么呢？ Kenapa? 我们必更仰望你，更大有上帝的保守、上帝的同在的。 Ini akan membuat kita semakin berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang bisa menjanjikan keselamatan itu bagi kita. 所以，我们这患难之日当中，我们要做一个共同的一个态度，就是我们仰望主，我们要恳求主。 Oleh karena itu di masa yang sukar ini, biarlah kita sama-sama justru punya suatu kesatuan hati. Di masa sukar ini kita lebih mengandalkan Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan untuk bisa kita menghadapi dan melewati ini. 我们过了这患难之日以后，弟兄姐妹们一起来聚会，一起来面对面，我们见面的时候，我们共同的一个感恩赞美。哎呀，上帝去听我的祷告了，哎呀，上帝保守我了。 Dan biarlah pada saat di masa di mana masa yang sukar ini telah berlalu dan kita bisa bersama-sama berkumpul kembali, kita bisa saling membagikan, kita bisa saling bersama-sama memuliakan Tuhan dan membagikan bagaimana Tuhan menolong dan menyertai saudara. 所以现在是对于我们更多来依靠、仰望、祷告的时间机会了。 Justru inilah waktu yang terbaik untuk kita bisa gunakan, berharap kepada Tuhan, berdoa dan mencari wajahnya Tuhan. 还有我们共同体会神垂听我们祷告，神保守我们。 Dan kita akan menjawab doa kita dan bagaimana Tuhan akan melindungi kita. 愿意我们弟兄姐妹们都一起来，要体会站在神的面前，神为我们预备的上帝的祝福、上帝的保守、上帝的能力。 Dan biarlah kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, di sisinya Tuhan, dan merasakan, menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan melindungi hidupmu, menyertai hidupmu. 好，感谢神，我们今天我们一起来默想着神的话语，马太福音21章1到11节的经文。 Baik saudara, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita bagikan, khotbahkan adalah diambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. 我们要翻开圣经， Kita mau buka Alkitab kita. 这经文是耶稣基督最后一个星期，就是受难周的开始的经文。 Ayat firman Tuhan ini adalah pasal pertama daripada di mana Yesus akan berhadapan mengalami penyiksaan atau kesengsaraan Tuhan Yesus. 好，翻开圣经好了吗？ Apakah saudara sudah membuka Alkitab saudara? Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. 好，翻开的话，我们要一起念这经文。我们在教会的弟兄姐妹们先读，在家庭敬拜的弟兄姐妹们读双十节。 Jadi yang ada di gereja kita akan baca ayat yang ganjil, kemudian saudara yang ada di rumah akan baca ayat yang genap. 好，我们在教会敬拜的弟兄姐妹们先读，1, 2, 3.
ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage dan terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Tiga. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ayat 6, saudara. Kepada Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi. Bersama-sama kita baca ayat 11. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. 这经文的意思是，耶稣一生当中最重要的阶段的事件。 Jadi ayat dari firman Tuhan ini mengandung suatu arti di mana suatu masa atau suatu situasi di mana yang paling penting buat Yesus. 虽然事件是短1个星期事件，我们福音书的全内容当中，1/3的内容是关于耶稣基督最后一个受难者的记录。 Jadi di masa 1 minggu sebelum Yesus mengalami disalibkan itu adalah masa yang sangat penting yang akan dilalui oleh Yesus, karena di 1 minggu itulah seluruh nubuatan di perjanjian lama akan digenapi pada saat itu. 因为这最后受难者事件是完成使命的事件，完成神的救赎的计划，完成的事件。 Karena di masa 1 minggu ini akan digenapi suatu perjanjian di mana Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan dan juga janji keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada manusia di saat itulah akan digenapi. 所以我们今天一起读的经文也是圣经撒迦利亚书9章9节的应许了。 Dan apa yang kita baca tadi di ayat firman Tuhan tadi itu juga sudah tertulis, ternubuatkan di kitab Zakaria sebelumnya. 所以耶稣基督进入耶路撒冷，在耶路撒冷发生的一切受难的事情是不是偶然的？必定要发生的事，到了神的时间，必定发生的事情的。 Jadi apa yang terjadi pada Yesus di Yerusalem pada saat itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi hal ini telah dinubuatkan dari ratusan tahun yang lalu bahwa hal ini akan terjadi dan benar digenapi firman Tuhan ini. 所以我们2020年的这受难者，我们特别在患难者的当中，更多来要默想、思考耶稣基督的受难当中，我们要一起过
这受难者吧。 Dan juga di masa kita sekarang ini, kita sedang menjalani suatu masa yang sukar. Namun percayalah saudara, bahwa saudara tidak berjalan sendiri. Marilah kita bersama-sama dengan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa melalui dan sukar ini. 一起要分享的第一个内容是：耶稣为什么进入耶路撒冷呢？ Hal pertama yang mau kita renungkan dari ayat firman Tuhan ini, yang pertama adalah mengapa Yesus harus memasuki Yerusalem. 圣经这样告诉给我们，马太福音16章21节说。 Karena di dalam Alkitab di Matius pasal 16 sana mengatakan kepada kita demikian. 从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 这是耶稣已经知道了，耶稣清楚告诉给门徒们宣布的内容。 Dan ini sudah diketahui terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus dan sudah diumumkan dahulu oleh Yesus kepada murid-muridnya. 所以我们在经文当中知道了，耶稣进入耶路撒冷的原因是为完成自己的预言、自己的使命。 Karena Yesus, lewat ayat firman Tuhan ini kita mengerti dan mengetahui bahwa Yesus mengetahui apa yang harus dia lewati dan apa yang harus dia genapkan supaya digenapi apa yang Tuhan janjikan. 耶稣知道的这个内容是，不是耶稣当时耶稣才知道的。我们看圣经的时候，圣经开始的时候，上帝已经有设立的一个神的旨意了。 Dan Yesus mengetahui rencana Tuhan ini bukan cuma pada saat itu saja, tetapi sejak awal mulai di kitab-kitab Kejadian bahwa Tuhan Allah telah merencanakan, telah berjanjikan untuk karya keselamatan ini akan diberikan. 这个不是自己的计划。 Karena ini bukanlah rencana sendiri dari Yesus 我们 Kristus. 创世纪3章15节、创世纪3章21节看的时候，这是上帝已经唯一拯救人的计划的内容。 Di sini di Kejadian pasal 3:15 dan Kejadian 3 dan 21 bahwa sini ada ada kandungan makna di mana bahwa keselamatan dari Tuhan telah Tuhan sediakan atau Tuhan rencanakan untuk umat manusia. 这边创世3章21节，圣经这样说了：耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿皮。 Terutama di Kejadian pasal 3 ayat 21 di sana Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. 亚当夏娃背叛了神，犯罪了以后， Padahal Adam dan Hawa mereka mengkhianati Tuhan dan mereka melakukan dosa. 用树的叶子来遮盖自己的羞耻。 Pada saat manusia jatuh dalam dosa, mereka menggunakan daun-daunan untuk menutupi aurat mereka. 那个时候，上帝亲自预备了一个皮衣，就是一个动物的皮来遮盖他的羞耻。 Dan Tuhan menggunakan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. 为了遮盖亚当夏娃的羞耻，自己做的用叶子做的是不够了。
Jadi 所以上帝杀了一个动物，拿了它的皮来遮盖他们的羞耻。 Jadi untuk menutupi kemaluan daripada manusia dengan mengandalkan daun saja itu tidak bisa, maka Tuhan mengambil seekor kulit binatang kemudian dipakaikannya untuk manusia sehingga untuk menutupi kemaluan daripada manusia tersebut. 这意思是人的绑帕不可以遮盖羞耻。 Arti dari ayat ini mengajarkan kepada kita demikian bahwa cara manusia tidak bisa untuk menutupi kemaluannya. 用上帝的绑帕来遮盖人。 Tetapi harus dengan cara Tuhan untuk menutupi manusia itu. 为了亚当夏娃的遮盖这羞耻，有一个动物被牺牲了。 Demi untuk menutup kemaluan dari manusia tersebut, ada seekor binatang yang harus dikorbankan. 这经文当中，在圣经上，我们第一个很重要的代数的原则，我们可以知道了。 Jadi lewat kejadian ini adalah kejadian pertama kali di mana ada terjadi pengorbanan, ada yang sesuatu yang dikorbankan, itu apa? 所以耶稣进入耶路撒冷的重要的一个原因是为了完成亚当夏娃，上帝通过亚当夏娃预表的上帝的救恩，通过耶稣基督真正的就是完成的意思了。 Jadi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, disitulah karya keselamatan yang Tuhan rencanakan untuk umat manusia digenapi. 有旧约圣经里面大概600多次，继续重复反复预表了耶稣基督的受死，耶稣基督的牺牲。 Di dalam Alkitab, jikalau kita mau cari, paling dikit ada sekitar 600 di mana di situ menyinggung tentang keselamatan yang akan Tuhan berikan lewat Yesus Kristus. 很多旧约圣经当中，以赛亚书53章是最清楚、最详细的耶稣基督代赎的耶稣基督牺牲的上帝的允许预言。 Di perjanjian lama begitu banyak janji Tuhan untuk keselamatan umat manusia lewat Yesus Kristus si Mesias. Tetapi yang paling jelas itu ada di Yesaya pasal 53. 翻开圣经一下吧。 Coba saudara buka sebentar di Yesaya. 我们虽然不知多少经文，但是我们要读7节经文，特别我们要读3节经文吧。 Meskipun kita tidak membaca keseluruhan pasal tersebut, tetapi minimal ada 3 ayat yang harus kita baca. 他被藐视，被人欺人，多受痛苦，尝尽忧患。他被藐视，好像被人颜面不堪的一样。我们也不尊重他。 Siapakah yang percaya? Di ayat 3 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 我们读这经文的时候，想起来谁呀、 Pada saat kita membaca ayat firman Tuhan ini, yang kita ingat itu siapa? 你想起来谁呢？ Saudara teringat siapa? 耶稣了。 Yesus. 还有 Masih ada lagi. 第4节。 Ayat 4. 他承担担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受惩罚，被神巨大苦待了。 Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 看这经文也是想起来谁呢？ Ketika saudara baca ayat firman Tuhan ini, saudara teringat siapa juga? 有没有除了耶稣以外想起来谁的人？ Apakah saudara sempat terpikir selain Yesus ada orang lain lagi yang mengalami ini? 我们都共同想起来的一个人啊，这经文是，哎呀，就是说明耶稣基督了。 Semua kita ketika kita membaca ayat ini, kita pasti teringat langsung bahwa oh ini adalah menyinggung tentang Yesus. 还是也有，这经文都是这样，但是还要读第4节。 Jikalau mau dicari lagi saudara, masih banyak nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak baca semuanya, terutama yang satu ini saya mau bacakan buat saudara di ayat 10. 耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所许愿的事，必在他手中亨通。 Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. 是我们一起想起了耶稣基督身上发生的事，这是从哪来的呀？ Jadi pada saat kita melihat apa yang dialami oleh Yesus Kristus, penderitaannya dialami oleh Yesus Kristus, itu berasal dari mana? 圣经很清楚说的，这是耶和华的定义。 Bahwa di Alkitab mencatat jelas bahwa itu adalah kehendak dari Tuhan. 不是有人加工出来的，不是有人说的传说。耶和华已经创世的3章15节、3章21节，上帝说的他的旨意，在耶稣身上成就了。 Bukan hal Yesus, penderitaan yang dialami Yesus ini bukanlah karena perihal seseorang atau apapun itu, tetapi memang sudah rencana dari Tuhan, di mana inilah yang akan Yesus lalui untuk menggenapi karya keselamatan yang Tuhan janjikan bagi manusia. 还是这一章经文当中很多次重复说的重点，耶稣为什么来这样受这么大的痛苦啊？ Kemudian ada juga yang tertulis di ayat yang lain, kenapa Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang begitu besar ini? 世界说了，耶和华以耶稣为赎罪祭。 Karena ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus yang salah. 还有第11节后半部说了，并且他要担当他们的罪孽。 Dan juga di ayat 11 di bagian akhirnya juga mencatat bahwa kejahatan mereka dia pikul. 还是12节最后半部也说了，因为他将民倾倒，以至于此，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪， Dan 又 juga 为罪犯代求。 Dan juga di ayat 12 bagian akhir di sana mencatat ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. 所以我们很清楚知道，我们清楚相信很重要的我们信仰的原则。 Oleh karena itu ini membuat kita semakin jelas dan semakin mengerti akan dasar iman kita. 耶稣进入耶路撒冷的是勉强的还是偶然的呢？ Jadi ketika Yesus akan memasuki Yerusalem, itu apakah dia terpaksa masuk atau kebetulan dia masuk ke situ? 耶稣进入耶路撒冷，受难的事必定有的，到时期必定发生的神的旨意了。 Bahwa Yesus masuk ke dalam Yerusalem
itu memang sudah pasti akan terjadi dan harus digenapi oleh Yesus. 所以我们整理一下，耶稣为什么进入耶路撒冷呢？ Jadi kita simpulkan kembali, jadi alasannya kenapa Yesus masuk ke Yerusalem? 第一是耶稣为了完成自己的使命， Yang pertama, Yesus akan menggenapi panggilan dari Dia datang ke dunia ini, 还是为了完成上帝的旨意？ atau dengan arti kata lain bahwa untuk menggenapi kehendak Tuhan, 还有决圣灵所有先知们的预言的完成。 dan juga untuk menggenapi semua kitab nabi-nabi di perjanjian lama. 所以，我们福音书里面很多就可以看到，耶稣说：“这些事在圣经说的，都在我身上要应验的了。” Sehingga sering kita temui di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan demikian, bahwa semuanya itu genaplah lewat Yesus digenapi. 耶稣非常清楚、明白、相信。 Yesus sangat mengerti dan percaya. 我们通过一个事情，更深深知道了耶稣要完成这神的旨意的热心。 Lewat suatu kejadian di mana kita bisa melihat bahwa Yesus benar sungguh-sungguh rindu untuk menggenapi panggilan Dia ke atas dunia ini. 耶稣说了：“我要去耶路撒冷，我去耶路撒冷受痛苦，有被杀，我第三天又复活了。”这样说的时候， Karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya demikian, Dia katakan bahwa saya akan harus masuk ke dalam Yerusalem, kemudian saya akan mengalami penderitaan dan dibunuh, dan saya akan bangkit di hari yang ketiga. 有一个人大声说了 Tiba-tiba ada seorang yang dengan suara keras dia mengatakan kepada Yesus, 主啊，这个不可能的，你千万不要去耶路撒冷啊！ dia katakan, Tuhan, hal ini tidak akan terjadi. Tuhan jangan masuk ke dalam Yerusalem. 他是谁呀、 Siapakah dia? 彼得了。 Petrus. 彼得很爱主， Petrus sangat mengasihi Tuhan. 所以来比耶稣进入耶路撒冷受这么大的痛苦，还是被杀，千万不愿意发生的事呀。 Sehingga dia sangat tidak ingin bahwa penderitaan Yesus atau bahkan Yesus dibunuh itu terjadi. 但是耶稣这么说呢？ Tetapi apa yang Yesus katakan? 哎呀，彼得呀，你是真的爱我呀！ Apakah Yesus menjawab, oh Petrus kamu sangat mengasihi saya 我 ya? 感谢彼得呀，这样说吗？ Apakah dia bilang, oh terima kasih perhatiannya Petrus? 耶稣说了一句话， Yesus menjawab demikian. 这么说呢？ Apa yang Yesus jawab? 啊？哎呀，在家里太远听不到啊！ Saudara di rumah terlalu jauh saya gak 撒 kedengaran. 旦，撒旦。 Yesus mengatakan, enyalah iblis. 撒旦为什么呢？ Iblis kenapa? 耶稣后面说了：“你不体贴神的意思，你只有体贴人的意思。” Karena sebabnya apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. 我必定受苦，我必定死，这是神的意思了。 Saya harus menderita dan saya harus dibunuh, itu adalah kehendak Tuhan. 但是你忽略了神的意思， Tetapi engkau mau menolak kehendak Tuhan ini, 你只有注重人的欢喜， engkau hanya mengutamakan hubungan manusia saja, 这是撒旦的嘞。 dan itu adalah pekerjaan dari iblis. 所以我们知道了， Oleh karena itu kita tahu, 耶稣进入耶路撒冷，受死被钉死。 Yesus masuk ke Yerusalem, menderita dan disalibkan dan mati, 到神的舍乎，到耶稣基督身上必定要发生的。 dan hal ini harus terjadi pada dirinya Yesus. 这是耶稣进入耶路撒冷的。 Ini adalah kondisi di mana Yesus masuk ke dalam Yerusalem. 这里面我们要很感谢、感动的一个真理。
di dalam kejadian ini ada suatu substansi yang sangat bermakna buat kita. 哪个是什么呢？ Apa itu? 上帝拯救相信耶稣基督的人， Bahwa Yesus menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. 就是现在上帝要拯救我和你们。 Yaitu sama juga halnya bahwa Tuhan saat ini juga mau menyelamatkan saudara dan saya. 我们得救的， Supaya kita memperoleh 我们 keselamatan, 得赦免，我们得永生的， supaya kita memperoleh penebusan dosa dan kita memperoleh hidupan kekal. 这是上帝必定在耶稣基督里，上帝所喜悦的旨意了。 Dan hal ini adalah suatu kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita dapatkan lewat apa yang harus dialami oleh Yesus Kristus. 这是我们每年受到受难周的时候， Ini adalah kejadian di mana setiap tahun kita mau memperingati akan kesesaran Yesus 我们 Kristus. 最心中多多默想，多多感谢，多多要宣传的我们的喜乐，我们的赞美。 Inilah yang membuat kita harus senantiasa membuat kita terus memberitakan tentang Yesus dan juga memuji memuliakan Tuhan dan mengutarakan rasa syukur kita kepada Dia. 所以我们2020年这受难周的时候， Oleh karena itu, di mana kita memasuki masa kesengsaraan Tuhan Yesus di tahun 2020 ini, 千万不要糊里糊涂过了这受难的一个星期时间。 janganlah saudara secara sembrono melewati satu minggu ini di mana kita akan memperingati Jumat Agung atau kesengsaraan Tuhan Yesus. 上帝为了拯救我们， Yesus demi untuk menyelamatkan kita. 创世纪3章15节、3章21节，上帝定的旨意。 Dan Tuhan di dalam firman Tuhan menetapkan satu hukum. 学圣经当中700多次，耶稣基督来到这个世界，拯救我们的上帝的预言。 Bahwa 600 lebih nubuatan tentang Yesus atau Mesias yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. AD 30年 Dan di dalam masa 30 tahun 受难周的时候， pada saat Yesus akan menghadapi suatu penderitaan, 上帝借着耶稣基督完全赦免了我的罪、你的罪、我们的罪。 Tuhan lewat Yesus Kristus, Dia benar-benar menggenapi penebusan atas dosa kita dan juga karya keselamatan untuk kita. 我们多多来感谢，我们多多来默想，多多来传给更多的人。 Kita harus lebih berterima kasih pada Tuhan, lebih lagi kita merenungkan akan penderitaan Tuhan ini, dan lebih lagi kita menyemangati kita untuk memberitakan kepada orang lain. 关于耶稣基督受难周做的，耶稣基督的受难，耶稣基督的事。 Mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan, penderitaan yang Tuhan Yesus alami, dan kematian yang Tuhan Yesus alami. 耶稣全新的圣经当中最多强调、最多重复的内容。 Dan inilah yang paling banyak disinggung di Perjanjian Baru, suatu substansi yang disinggung yang paling banyak diulang-ulang disampaikan tentang apa yang Yesus lakukan. 我们要参考罗马书5章8到10节经文。 Kita mau lihat di Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. 这经文也很清楚告诉给我们，耶稣基督受难，耶稣基督被钉死的，为了什么？目的是什么？ Di sini dengan jelas mencatat apa tujuan penyaliban Yesus. 8节是这样开始了：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa, 还是神的爱就在去向我们显明了。3节，神的爱。 dan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 这经文的意思是什么呢？ Ayat firman Tuhan ini artinya apa? 先我们认识我们是这么样的人， Supaya kita pertama kali harus mengerti bahwa siapakah diri kita, jati diri kita. 我们还罪人的时候， Ini adalah menyinggung tentang pada saat kita masih orang berdosa. 这个情况是第10节里说了，我们做上帝的仇敌的时候， Di sini mengatakan bahwa pada saat kita masih menjadikan Tuhan sebagai musuh kita, 我们都犯了罪， kita semua adalah orang berdosa. 所以我们是成为了上帝的仇敌了。 Karena kita berdosa membuat diri kita menjadi musuhnya Allah. 这是人的情况啊。 Itu adalah kondisi manusia pada saat itu. 但是上帝爱我，上帝爱你们，上帝爱我们。 Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi, mencintai kita, saudara dan saya, 上帝愿意拯救我们，与我们和睦。 Tuhan ingin menyelamatkan kita dan berdamai dengan kita. 上帝预备了一个办法， Dan Tuhan menyiapkan satu cara. 没有别的办法。 Tidak ada cara lain. 所以8节说了，唯有基督。 Karena di ayat 8, oleh karena Kristus. 所以耶稣来到这个世界， Oleh karena itu Yesus datang ke dunia ini 宣传天国的福音， untuk mengabarkan Injil kerajaan Allah. 实行各样的神迹奇事， Banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan dan terjadi 证明给人知道 Untuk- 耶稣是从神而来的弥赛亚。 Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu tujuannya adalah supaya manusia tahu bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, yaitu benar-benar Tuhan yang 耶稣 datang ke 耶 dunia. 稣常常说了 Dan Yesus sering mengatakan, 我来这个世界 saya datang ke dunia ini 不是为了人来服侍我， bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, 为了我服侍你， tetapi untuk melayani, 把自己奉献成为一个赎罪祭。 mempersembahkan dirinya sebagai suatu penebusan dosa. 所以到了社会， Oleh karena itu ketika masa itu tiba, 就是最后一个受难者的社会， yaitu di mana masuki minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, 耶稣进入耶路撒冷， Yesus masuk ke Yerusalem. 知道了耶路撒冷在自己身上发生什么事， Dia sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi pada dirinya di Yerusalem nanti. 但是耶稣不逃跑了， Tetapi Yesus tidak lari. 耶稣勇敢敢的来担当了这一切自己身上必定发生的，必定要担当了。 Yesus dengan ikhlas dan dengan berani dia menghadapi itu semua dan mau menggenapi di mana dia harus menjadi penebus dosa umat manusia. 所以，我们罗马书5章8到10节里面知道了， Oleh karena itu di Roma 5 ayat 8 sampai 11 kita bisa mengerti dari situ. 只有耶稣基督为了罪人，就是我， Hanya Yesus demi untuk orang berdosa yaitu saya 受苦了，被钉死了，被埋葬。 untuk mengalami penderitaan, dibunuh dan dikuburkan. 这就是神爱我的，神爱我们的最清楚的、最大的证据了。 Dan ini adalah bukti terbesar di mana bahwa kita menyadari bahwa Yesus atau Tuhan kita benar-benar mengasihi kita. 所以，我们信耶稣的人都有一个共同的一个真理，
Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, semua kita punya satu kebenaran yang sama. 如果不知道、不相信这真理的话，这是不是基督徒了？ Jikalau ada orang Kristen yang tidak percaya akan kebenaran ini, berarti dia bukan Kristen. 我问大家一下， Saya mau bertanya pada saudara semuanya. 上帝真正爱你呢？ Bagaimana Yesus mengasihi kamu? 上帝爱你的证据是什么呢？ Apa bukti Yesus mengasihi kamu? Saudara menjawabnya bagaimana? 在家里的人回答一下， Yang ada di rumah coba menjawab. 跟隔壁的人问一下。 Coba bertanya ke teman di sebelahnya. Edison 问一下一下， Coba Edison bertanya pada Nesta. 上帝真正爱你呀、 Bagaimana Tuhan mengasihi kamu? 你们怎么样？ Apa yang saudara jawab? 哎呀， Apakah bingung? 还是langsung jawab，马上可以回答。 Atau saudara bisa langsung segera menjawabnya? 还是有的人不知道，有吗？ Atau masih ada orang yang tidak tahu dan masih ragu-ragu? 圣经最多告诉给我们的就是这个啦。 Yang paling banyak dikatakan dalam Alkitab kepada kita adalah ini, saudara. 我们是罪人， Kita adalah orang berdosa. 我们是上帝的仇敌， Kita menjadikan diri kita musuhnya Allah. 罪人都是上帝的，这个是不是我说的，圣经说的耶。 Ini bukan saya yang katakan bahwa orang berdosa membuat dirinya tuh bermusuhan dengan Allah. 但是上帝爱我，上帝爱这罪人。 Ini adalah yang tercatat di Alkitab. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi orang berdosa. 上帝证明爱我， Dan Tuhan membuktikan kasih-Nya itu 把他独生儿子来到这世界，受死被钉死。 dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati, menderita, mati, dikuburkan dan bangkit untuk kita. 所以这在受难周当中， Oleh karena itu di masa kita memasuki minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， saudara-saudari yang terkasih, 很深深、清清楚楚要体会感谢上帝这样爱我。 saudara harus benar-benar mengerti, bahkan merasakan, mengalami sendiri bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi engkau. 多多，我们说，我们多多要宣布，大声说。 Kita harus banyak-banyak membuat pengakuan dengan suara yang kencang. 耶稣为我死了， Yesus mati untuk saya. 耶稣拯救我了。 Yesus menyelamatkan saya. 这受难周当中，我更深深体会了。现在我是一人，现在我是与神和睦的人。 Dan lewat apa yang Yesus lakukan kepada saya membuat saya menyadari bahwa saya adalah orang yang dibenarkan dan saya adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. 所以我们要读一遍一下罗马书5章9到11节的经文。 Oleh karena itu kita mau baca bersama-sama Roma pasal 5 ayat 9 sampai 11. 现在相信耶稣基督人的身份是怎么样？这经文很清楚告诉给我们。 Bagaimana status orang-orang yang percaya Tuhan Yesus pada saat ini? 9节，现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。 Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 还有10节，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，其一和好，就更要因他的生得救了。 Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 还有11节，不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。 Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 这经文现在我是这么样的人，这经文很清楚说的了。 Saya adalah orang yang bagaimana telah dijelaskan lewat ayat-ayat firman Tuhan tadi, 我们是义人了， bahwa kita adalah orang benar. 罪人变成了义人了。 Orang dosa yang berdosa dirubah menjadi orang yang di dalam kebenaran. 上帝的仇敌变成了上帝的和睦的朋友了。 Yang tadinya adalah musuhnya Allah atau seterunya Allah, tetapi sekarang diperdamaikan menjadi sahabatnya Allah, temannya Allah. 还有说了，上帝很喜欢我了。 Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, suka pada kita. 谁可以这样爱你啊？ Siapakah yang bisa begitu demikian mengasihi kita? 谁可以啊？ Siapakah yang bisa? 唯有基督才可以的。 Hanya Yesus yang bisa memberikan kasih 这 yang 就是 sempurna. 福音，这就是我们教会的福音，这就是我们家庭的福音了。 Inilah Injil kita, inilah Injil dari keluarga kita, dan ini adalah Injil dari gereja kita yang harus kita sampaikan. 没有别的， Tidak ada yang lain. 只有神的教会，只有圣经，只有信耶稣的人，现在得的上帝的保证，上帝的祝福。 Hanya Yesuslah, orang-orang yang percaya pada Yesuslah yang memperoleh hal-hal ini. 所以我们知道，我们相信上帝的这爱。 Kita sudah tahu dan kita juga sudah percaya akan kasih Yesus yang telah diberikan pada kita. 我们这么行动好呢？ Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita seharusnya? 我们这么反应呢？ Bagaimana cara kita meresponi kasih Tuhan itu? 你们觉得怎么样？ Menurut saudara bagaimana caranya? 上帝这样爱我， Tuhan begitu mengasihi saya 我们向上帝 dan kita kepada Tuhan 有没有应该要做的？这么行动，这么表现？ kira-kira kita kepada Tuhan harus memiliki suatu tindakan apa kepada Tuhan? 圣经也还是很清楚告诉给我们的。 Alkitab juga jelas mencatat kepada kita, memberitahu 上 kita. 帝爱我这样， Demikian Tuhan mengasihi kita. 我也爱上帝这样。 Demikian juga kita mengasihi Tuhan seperti itu. 圣经很多内容，上帝命令的了。 Di dalam Alkitab Tuhan begitu banyak perintah yang Tuhan berikan bagi 特 kita. 别圣经说了，你与福音相称的人，合适的人， Terutama di Alkitab ada mencatat bahwa engkau yang sesuai dengan Injil. 我们也可以说的，我们蒙恩得救的人，应当上帝做的我们的本分。 Atau dengan kalimat lain kita harus mengatakan demikian. Kita yang percaya pada Yesus diselamatkan oleh Tuhan, maka kita punya kewajiban atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. 圣经也很多告诉给我们， Di Alkitab ada begitu banyak mengatakan kepada kita. 但是我感谢神呢， Tetapi saya sangat bersyukur pada Tuhan. 为什么呢？ Kenapa? 这一些做的本分是，不是为了得救？你已经蒙恩得救了，所以你应当这样做，这是很大的恩典。 Oleh karena itu saudara harus memandang demikian, bahwa apa yang saudara lakukan setelah saudara diselamatkan itu, saudara taat pada Tuhan, itu bukan untuk supaya saudara diselamatkan. Tetapi sebaliknya, karena saudara sudah diselamatkan, maka saudara pasti melakukan hal-hal itu. 我们一切做的，我们的行动，我们这生活是为了得救呢，还是我已得救了，所以我们应当做的呢？ Saya mau bertanya kepada saudara, kita taat kepada Tuhan
atau kita menjaga perilaku kita atau tindakan-tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, tidak berdosa, itu kita lakukan supaya kita memperoleh keselamatan, atau karena kita sudah peroleh keselamatan sehingga kita melakukan itu. 我们主所生的诫命啊，这是为了得救的呢，还是我已得救了，所以我这样做呢？ Kita mentaati hukum Taurat atau mentaati perintah-perintah Tuhan itu supaya kitanya diselamatkankah, atau karena kita sudah diselamatkan sehingga kita melakukan itu? 现在我对上帝的我的信仰的，甚至我信仰的态度是养的种哪一个呢？ Jadi oleh karena itu saat ini engkau mengaku bahwa engkau telah diselamatkan. Lalu engkau harus tahu di posisi mana saudara berdiri. Saudara harus bagaimana untuk memilih di bagian yang mana saudara harus merespon 我举一个 pada 例子 Tuhan.，我们现在在家里看那个 Facebook， Saya berikan contoh, saudara sekarang di rumah sedang menonton di Facebook. 为了得救呢，还是我已得救了？ Saudara menonton itu untuk supaya saudara diselamatkan atau karena saudara sudah diselamatkan? 我没参加，参加这个礼拜的时候，上帝不要求你，所以我们要看着 Facebook 做礼拜吗？ Apakah karena 我没有看这个 Facebook 做礼拜，上帝不拯救你，所以我们这个参加看这个 Facebook 做礼拜。 Apakah saudara jikalau tidak mentaati atau tidak melihat Facebook sehingga Tuhan tidak mau menyelamatkan saudara, atau saudara karena ingin menyembah Tuhan maka saudara ingin melihatnya dari Facebook saudara? 还是现在世界很危险，但是虽然在家里看 Facebook， 但是我感谢上帝，上帝爱我，上帝拯救我，所以我环境不能怎么样，我向神敬拜赞美是我的喜乐，我的感恩，哪个是对呀？哪个是理呀？ Dengan kata lain saudara, meskipun lingkungan kita, dunia kita sekarang begitu berbahaya di luar, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita tetap setia beribadah meskipun lewat Facebook. Namun saudara punya suatu hati, suatu respon hati yang mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan tetap menjaga saya, dan saya mau tetap menyembah Dia, beribadah kepada Dia. 所以我们2020年的受难周， Oleh karena itu, minggu kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus di tahun 2020 ini. 上帝爱我，上帝在耶稣基督里救赎了我，罪人变义人，上帝的仇敌变上帝的朋友，所以我们感谢喜乐的心来，多多默想，多多感恩颂赞我们的天父。 Marilah kita masuki minggu kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus ini dengan sikap hati bahwa kita mengetahui bahwa apa yang Yesus lakukan buat kita, yaitu Dia merubah kita yang tadinya adalah orang berdosa menjadi orang benar. Kita yang tadi adalah musuhnya Allah diperdamaikan menjadi sahabatnya Allah, membuat kita untuk lebih dekat dan lebih mengerti akan firman Tuhan. 感谢神是我们的本分。 Dan oleh karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena itu adalah kewajiban kita. 还是第二是忍耐到底保守我们的这个信仰。 Itu adalah yang pertama, bahwa kita selalu bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus setia dan bertekun untuk di dalam Yesus. 还要多多，我们要做欣赏，
Dan juga kita harus banyak berbuat baik kepada orang lain. 所以我介绍一个提多书2:14节一节经文， Saya perkenalkan satu ayat firman Tuhan Titus 2:14. 他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又接近我们，特做自己的子民，热心为善。 Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 这经文简单，耶稣牺牲自己拯救我们。 Ayat ini sebenarnya sangat sederhana. Yesus menyerahkan diri, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. 我们的罪得赦免了， Dosa kita diampuni, 我 ditebus, 们已经成为了上帝的百姓，上帝的儿女了。 dan kita sudah menjadi anak-anak Allah. 怎样的上帝的儿女呢？ Bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang Allah yang bagaimana? 这就说了，热心为善，热心要着行善的。 Anak-anak Allah yang bagaimana? Yaitu anak-anak Allah yang rajin berbuat baik. 拉近berbuat baik， Rajin berbuat baik. 这是神的子民。 Dan ini adalah perintah Tuhan. 我们要做这样的人，上帝拯救我们，上帝我们成了他的儿女。 Kita harus menjadi orang yang demikian karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita adalah anak-anaknya. 所以我们通过这受难周，我们的生活，我们的家庭，什么的善行的人，多多做好行为的家庭，好多善行的教会。 Oleh karena itu lewat peringatan akan kesengsaraan Tuhan Yesus ini mengajari kita supaya kita semakin baik, semakin rajin untuk berbuat baik, semakin rajin untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. 还有一个 Ada satu lagi, 腓立比书1:29节说， Filipi 1 ayat 29. 29节，因为你们蒙恩，不但得以幸福基督，并要为他什么呢？受苦。 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 这里说为他，这他是谁呀、 Di sini kepada siapa? Yaitu yang menyelamatkan kita. 就是谁呀、 Siapa dekat Dia? Yesus Kristus. 这就是我真正蒙恩得救，我真正做上帝的儿女，我真正做上帝的朋友的证据，就是我为耶稣，我为了神的教会，我为了福音受苦，这就是清清楚楚的证据了，这是公平的。 Sesuatu yang menjadi bukti kita mengasihi Tuhan atau kita adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh adalah ketika kita siap untuk menderita bagi Kristus, untuk pelayanannya, untuk gerejanya, untuk keluarga saudara, demi untuk mentaati Tuhan, demi untuk menunjukkan kasih Tuhan. Saudara siap untuk menderita itu. Itu adalah bukti saudara adalah anak-anak Allah. 结论， Kesimpulannya, 哎呀，你为什么做这样的人呢？ oh kenapa kamu menjadi orang yang 哎呀， demikian? 你跟以前不一样啊！ Oh kenapa kamu berbeda dengan yang dulu kamu? 我们这么回答。 Bagaimana kita menjawab orang tersebut? 哦，我是越来好的人呢，这样吗？ Apakah kita mengatakan, oh saya sudah menjadi orang baik? 不是， Bukan demikian. 哥林多前书1:31节说了，挂口的当指着主挂口。 Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 耶稣这样改变我，耶稣这样祝福我，耶稣这样使用我。 Demikian Yesus memberkati saya, Tuhan Yesus demikian memakai saya dan memilih saya. 哇，你生我这样富有了，哦，我是很智慧聪明的，
这个不是我们的。 Apakah kita harus bermegah? Oh, ketika orang lain memuji kita, oh kamu begitu berhasil. Oh iya, karena ini kepintaran saya. Bukan demikian harus kita bermegah. 我为主受苦了，我感谢上帝了，我靠着上帝，靠着信心，我很热心做行善了，所以上帝祝福我，上帝使用我们的工作，上帝祝福我们的生意了，一切荣耀都归给我们的天父。 Karena semua ini yang saya miliki adalah dari Tuhan. Karena saya mau menderita untuk Tuhan. Apa yang saya lakukan semuanya itu berdasarkan untuk saya berikan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan ini kepada saya. Demikianlah kita harus memuliakan Tuhan. Bukan kita memuliakan diri kita sendiri. 祝愿主内的弟兄姐妹们， Kiranya saudara-saudari semuanya, 我们每个人，我们的家庭，我们的儿女，我们的工作生意，我们的教会，越来越多来要做挂口耶稣基督的人，挂口耶稣基督的家庭，挂口耶稣基督的教会。 saya rindu supaya setiap kita, pribadi kita, keluarga kita, gereja kita harus mulai menjadi orang-orang yang bermegah di dalam Tuhan, yang memegahkan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. 我们这受难周当中， Di dalam minggu penderitaan Yesus Kristus ini, 上帝多多特别感动我们， Tuhan secara khusus banyak menggerakkan kita. 上帝的爱，耶稣基督的十字架，这样 Kasih 感 Kristus 动我们，引导我们，祝福我们。 Kasih Yesus dan salib Yesus begitu mengasihi kita dan memimpin kita. 我们都要做挂口耶稣基督的人。 Biarlah membuat kita menjadi orang yang selalu memuliakan Tuhan. 阿门。 Amin. 我们要一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 天父，谢谢你， Tuhan Yesus, terima kasih 我们这受难周当中， di masa kesengsaraan Tuhan Yesus yang kami peringati ini. 我们在主面前一个信心， Di hadapan Tuhan kami punya satu sikap. 我们都要做挂口耶稣基督的人。 Kami mau menjadi orang yang memegahkan nama Tuhan. 我们都有挂口耶稣基督的家庭。 Kami mau menjadi keluarga yang memegahkan nama Tuhan. 我们的教会要当作挂口耶稣基督的教会。 Gereja kami mau menjadi gereja yang memegahkan nama Tuhan. 求主这样祝福我们，引导我们。 Kiranya Tuhan demikian memberkati dan memimpin kami. 奉靠主耶稣基督生命祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu bahwa ibadah raya kita tetap akan dilakukan secara online melalui Facebook untuk minggu depan. Jadi kita berharap untuk setiap jemaat kita agar mengikuti halaman Facebook Gereja Presbyterian Pelita Batam, ya, untuk bisa mengikuti ibadah online melalui Facebook. Kemudian pada tanggal 10 April, ya, pada tanggal 10 April ini, yaitu hari Jumat depan ini, kita adalah hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan Yesus mengalami sengsara dan disalibkan. Maka kita akan melakukan ibadah Jumat Agung seperti biasa pada jam 10 pagi, ya. Tetapi ibadah ini tetap akan dilakukan secara online melalui Facebook. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu agar jangan lupa untuk mengikuti halaman Facebook dari Gereja Presbyterian Pelita
Batam. Kemudian berikutnya kembali saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk sementara, silakan persembahannya bisa ditransfer ke rekening Gereja Presbyterian Batam, yaitu BCA nomor 06 11 709 683 ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin transfernya untuk diketahui oleh bendahara, silakan untuk mengirim bukti transfernya melalui WA kepada saudara akun ya. Dan yang terakhir, kami dari tetap berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, dan kami juga tetap menghimbau agar Bapak Ibu sekalian agar tetap menjaga diri, jangan banyak keluar beraktivitas di luar, tetap di rumah, tetap banyak membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan kami dari gereja juga siap membantu ya. Jika ada Bapak Ibu sekalian yang mengalami kesulitan di masa social distancing ini, kami dari gereja siap membantu ya. Silakan menghubungi ya ke nomor gereja, atau bisa menghubungi saya atau Pendeta Ali ataupun Ibu Hana ya. Demikian pengumuman, dan kami selalu berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian tetap baik-baik saja di rumah masing-masing. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Li untuk doa penutup dan doa berkat.在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。愿上帝的永远无穷的慈爱、生命的感化感动，与我们中人，与我们所有弟兄姐妹们的家庭和工作，与我们的教会Gereja Presbyterian， 与我们常常同在。kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin。好，我们这新的一个星期当中也，
我们要靠着神的话语，我们要得胜的生活吧。特别以赛亚书 Alkitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan berkata kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menggunakan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau kananku yang membawa kemenangan. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Shalom.